Okay, so kita continue dengan linear outcomes bagi 2.5 chemical properties of alkane. Okay, so di sini kalau kita tengok dia punya kategori bawah C2 dan juga C3. So you have to explain the chemical properties of alkane, kenapa alkane is so unreactive, and then describe the combustion of alkanes in excess oxygen dan limited oxygen, and then explain the monosubstitution of alkane containing equivalent types of hydrogen atoms, explain the free radical substitution mechanism. So di sini kita akan tengok free radical substitution reactions, and then macam mana kita nak buat mechanism bagi monosubstitution of alkanes. Okay, monosubstitution ni maksudnya alkanes tu satu hidrogen daripada alkanes tu kita substitute dengan kita substitute dengan atom yang lain lah. Okay, nanti kita akan tengok dia punya example. So chemical properties of alkanes. Alkanes are generally inert towards many chemical reagent. Of course alkanes memang inert, dia tak akan react dengan chemical reagents yang lain sebab dia ada saturated hydrocarbons. Okay, sebab satu lagi adalah carbon dan hydrogen have nearly the same electronegativity. Carbon dengan hydrogen dia punya electronegativity kalau tengok kat periodic table lebih kurang sama saja. Okay, the carbon hydrogen bond of alkane are only slightly polarized, do not attract nucleophile ataupun electrophile. Of course lah, dia bukannya macam double bond. Okay, alkane semuanya single bond, dia saturated so dia memang inert towards many chemical reagents. Okay, reaction of alkanes terbahagi kepada dua. Alkane hanya boleh buat dua reaction sahaja, iaitu combustion dan juga halogenation. Okay, yang pertama sekali adalah combustion. Combustion bermaksud pembakaran. Okay, kalau pembakaran melibatkan dalam limited oxygen ataupun dalam excess oxygen. Dalam limited oxygen akan memberi produk yang berbeza berbanding dalam excess oxygen. Halogenation adalah proses di mana kita substitute hydrogen atom dengan halogen. Selalunya kita akan substitute hydrogen atom tu dengan chlorine atom ataupun dengan bromine atom. Okay, so nama reactionnya adalah halogenation. Types of reactionnya adalah free radical substitution reaction. Okay, yang itu kita akan proceed nanti. Kita tengok dahulu apakah combustion. Combustion adalah alkanes burn in air ataupun oxygen, which is oxygen, to give carbon dioxide, water and heat dalam limited supply of oxygen. Combustion of alkane produce carbon monoxide and water. As you can see here, bila kita react under limited oxygen, kita akan produce carbon monoxide, water and of course kita akan release heat. Sebab tu bila melibatkan pembakaran, kita boleh rasa haba daripada pembakaran tersebut. Okay, so make sure you remember untuk dalam limited oxygen, produk yang produce adalah carbon dioxide, water dan juga heat. Okay, ni ada dua dekat sini, please take note dekat sini kejap. As you can see here, dalam limited oxygen kita produce carbon monoxide, water dan juga heat tadi tu. Kalau dalam very limited oxygen, okay, dalam very limited oxygen kita akan produce carbon solid dan juga water. So make sure you baca soalan betul-betul. Soalan tu cakap dalam limited oxygen ataupun very limited oxygen. Okay, produk dia beza bila dalam very limited oxygen, sebab kalau dalam very limited oxygen hanya carbon solid dan juga water yang akan produce. So kita akan proceed kepada excess oxygen. In excess oxygen, excess oxygen maksudnya combustion tu terjadi secara lengkap, pembakaran lengkap, iaitu complete combustion. Sebab ialah kita nak bakar mesti kena banyak oksigen kan. So complete combustion akan memberi produknya carbon dioxide dan juga air, of course lah heat ni yang last sekali lah. Okay, so make sure you remember complete combustion untuk alkane we produce carbon dioxide dan juga water, and dia punya side tu kita punya adalah heat. Okay, so make sure remember benda ni. So kita tengok reaction yang kedua, which is halogenation of alkane. Jadi nama reaction, okay, nama reaction adalah halogenation.
Okey, nama reaction adalah halogenation, manakala types of reaction adalah free radical substitution reaction. Masa chapter 1 dahulu, I dah kenalkan dah pada you all apakah free radical substitution reaction. Okey. So, at room temperature, alkane does not react when mixed with chlorine or bromine in the dark. Remember, alkane tak boleh react dengan halogen dalam keadaan yang gelap. Alkane hanya boleh react dengan halogen dalam keadaan yang bercahaya. It's mean in the presence of the UV light. If the mixture is heated to a high temperature greater than 100 degrees Celsius or in the presence of the light UV or HV, the hydrogen atoms in the alkane are successively replaced by chlorine or bromine atoms to produce a mixture of products. If you still remember experiment 2, kita compare cyclohexane dan juga cyclohexane. As you can see, cyclohexane, which is alkane, hanya decolorize the color of bromine in the presence of UV light, yang mana you all jemur dekat cahaya matahari tu kan, baru warna reddish brown bromine itu decolorize. If you still remember experiment 2. So, function of UV. This one soalan selalu tanya, apakah function of UV light? Okay, UV light function dia adalah provide energy needed for the homolytic cleavage of halogen molecules to form halogen free radicals. So, please remember, okay, tolong hafal ni. Okay, function of UV light. Memang you kena ingat function UV light. Cahaya membekalkan tenaga untuk homolytic cleavage of halogen molecule to produce the free radical. Okay, homolytic cleavage tu benda apa? Itu pun kita dah explain hari tu masa dalam topik chapter 1. So, let's see dia punya general reaction. So, di sini adalah kita punya alkane. So, alkane bila react dengan halogen, halogen yang selalu kita guna untuk reaction dengan alkane hanyalah chlorine dan bromine sahaja. Okey, kita tak guna yang lain. Kita guna chlorine and bromine only. In the presence of UV light, make sure you always tulis UV light ni atas arrow. It's very important. Kalau tak ada UV light, the reaction won't proceed. Reaction tu won't happen. So, kalau you tak tulis dalam exam, salah. Alkane react dengan halogen in presence of UV light and then dia akan undergo substitution reaction. Okay, free radical substitution reaction di mana this hydrogen atom will be replaced by halogen. Okay, so you akan dapat halogen dekat sini, you akan dapat haloalkane di sini. Okay, so, produknya adalah haloalkane dan juga side product dia maybe HCl ataupun HBr lah. Okay, depends sama ada you guna Cl ataupun you guna Br. Kalau you guna Br, dapatlah HCl. Side product dia, kalau you guna Br, dapat HBr. Haloalkane dia mungkin akan jadi RCl ataupun jadi RBr. Okay, yang penting you tahu ini adalah free radical substitution reaction di mana hydrogen atom being replaced by halogen dalam mono substitution. Okay, ini mono substitution. Kita panggil mono substitution sebab kita hanya replace satu sahaja hydrogen atom dengan halogen. Okay, so kita continue example untuk halogenation. As you can see, example yang pertama, CH4 plus Cl2 in the presence of the UV light, kita akan produce CH3Cl plus dengan HCl. One of hydrogen atom being replaced by chlorine atom. Okay, dia tak hasilkan major dan minor product. Kita kena tahu kalau kita undergo substitution dengan chlorine, it means kita replace kita punya hydrogen atom dengan chlorine, selalunya kita akan hasilkan major dan juga minor product. Okay, kalau dengan bromine, selalunya kita akan produce major product sahaja.
okey, disebabkan bromin sangat-sangat selektif. Sebab bromin betul-betul selektif, okey, dia cerewet sikit, dia hanya akan substitute hidrogen pada karbon yang paling stable sahaja. Tapi klorin dia tak selektif. Maksudnya kalau major product ni dia substitute pada karbon yang paling stable, minor ni pada karbon yang kurang stable lah. Okey, tapi bromin is very selective. Dia selalunya akan pilih hidrogen atom yang duduk pada karbon yang paling stable dalam compound tersebut. Kalau tertiary karbon yang paling stable, maksudnya dia akan replace hidrogen yang duduk pada tertiary karbon. Macam tu lah ya. So kalau kita tengok dekat sini CH4, okey, ini memang hanya biasa sajalah, tak ada primary, secondary, tertiary pun. Okey, so one of these hydrogen atom being replaced by Cl. Okey, kalau CH3 as you can see here, kita ada CH3. Untuk CH3 CC H. Okay, so this one adalah primary carbon, this one adalah primary carbon. Then of course this hydrogen adalah primary hydrogen. Semua hydrogen di sini, okay, semua hydrogen di sini adalah primary hydrogen. So carbon yang paling stable dekat sini hanyalah primary carbon sahaja, dan hidrogen yang paling stable kat sini adalah primary hydrogen sahaja. That's why dia hanya ada satu produk sahaja, disebabkan all hydrogen atom tu semuanya adalah primary hydrogen. Okay, remember you tengok you react dengan mana. Okay, contoh yang ini semuanya hasilkan minor product je lah ni. Okay, sebab dia gantikan primary hydrogen saja. Okay, yang ini mungkin minor je lah. Okay, tak ada major minor. Okay, sorry, ini tak ada major minor, satu produk sahaja, disebabkan hanya ada satu jenis ataupun satu kelas of hydrogen atom sahaja. So untuk yang ketiga, as you can see, kalau kita buka yang ni, untuk yang ketiga ni, kalau kita tengok hidrogen ini adalah primary hydrogen, ini pun primary hydrogen, ini pun primary hydrogen, ini pun primary hydrogen. Kalau you tak nampak, expandkan structure ni and determine hydrogen yang akan being replaced by the chlorine atom tu primary, secondary ataupun tertiary. Remember, hydrogen attached to primary carbon adalah primary hydrogen. Hydrogen attached kepada secondary carbon, secondary hydrogen. Hydrogen yang attached pada tertiary carbon, class of hydrogennya adalah tertiary hydrogen. So yang ni semuanya primary, so memang tak ada pilihan lain, memang hanya akan ada one product sahaja. Okay,